100 हिंदू परिवारों के बीच में 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। उसको इसके पर्व और त्योहारों को, उसको अपने सभी मजहबी कर्मों को करने के लिए, या जिस मत और मजहब या संप्रदाय या सेक्ट का अनुयायी होगा उसको उस परंपरा के अनुसार अपने सारे धार्मिक मान्यताओं या उपासना विधि को पूरी स्वतंत्रता होती है। लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान उदाहरण था, अफगानिस्तान में क्या हुआ था। ये चीजें दिखाती हैं और होशियारी यही है कि कहीं धुआं उड़ रहा हो या किसी को ठोकर लग रही हो तो हमें ठोकर लगे इससे पहले हम संभल जाएं। একবারও মনে হলো না ভারতবর্ষের কথা, ভারতবর্ষের সংবিধানের কথা, সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা, সর্বধর্ম সমভাব তার কথা মনে পড়লো না, শুধু হিন্দু মুসলমান। এটা খুব দুঃখজনক। এবং সংবিধানের শপথ নিয়ে এই রকম মন্তব্য করা যে ভারতবর্ষের এক জায়গায় হিন্দুরা সেফ নয়, আনসেফ, নিশ্চিন্তে থাকতে পারে না, যোগী আদিত্যনাথের এই বক্তব্যে এটা মেনে নেওয়া যায় না, তাও স্বাধীনতার ৭৬ বছর পরে। মহাকুম্ভে বিপর্যয়ের পর মহাকুম্ভকে মৃত্যুকুম্ভ বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আর তার সেই মন্তব্যে ফের আক্রমণ করলেন যোগী আদিত্যনাথ। তিনি বলছেন যে বাংলা থেকে দিনে 50,000 থেকে 1 লক্ষ পুণ্যার্থী আসতেন মহাকুম্ভে। এত ভিড় দেখে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভয় পেয়ে গেছিল। যারা মহাকুম্ভকে আক্রমণ করেছেন তাদের তোষণের রাজনীতি প্রকাশ্যে এসে গেছে। মহাকুম্ভের অপমান মানে ভারতের আস্থাকে অপমান, মন্তব্য যোগী আদিত্যনাথের। जिसकी जैसी दृष्टि होगी है, मैं कहता हूं बंगाल के प्रतिदिन 13 जनवरी से लेकर के और 26 फरवरी तक 50,000 से 1 लाख श्रद्धालु पर डे वहां से आता था प्रयागराज में। और वो स्वाभाविक रूप से इस भीड़ को देख करके वेस्ट बंगाल की सरकार स्वयं घबरा गई, क्योंकि उनके रेलवे स्टेशन, उनके एयरपोर्ट पर हर कोई प्रयागराज आने के लिए उतावला था। लेकिन चाहे वह वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने, चाहे वह कांग्रेस ने, आरजेडी ने या समाजवादी पार्टी ने महाकुंभ के बारे में जो भी बात कही है वो उनके तुष्टीकरण की पराकाष्ठा का उदाहरण है, भारत की आस्था का अपमान करने का एक उदाहरण है। लेकिन महाकुंभ ने साबित किया है कि नहीं, वह मृत्युंजय महाकुंभ था और महाकुंभ में जो भी आया अभिभूत होकर के। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাকুম্ভে বিপর্যয়ের পর বলেছিলেন যে মহাকুম্ভ নাই বা বললাম, ওটা মৃত্যুকুম্ভ হয়ে গেছে। কি বলেছিলেন তিনি শুনুন। মহাকুম্ভ আমি নাই বা বললাম, ওটা এখন মৃত্যুকুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যুকূপের মতো। আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু